बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर से जुमले। वो जुमले जो हम सुबह से शाम तक अपनी बातचीत में इस्तेमाल में लाते हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1 है मसला है, c'è un problema। c'è un problema मसला है, हल है। c'è un soluzione। c'è un soluzione हल है, यानी अगर मसला है तो इसका हल भी मौजूद है। c'è una soluzione हल है। नंबर 3 है दवा नहीं है, medicina è nuova। medicina è nuova दवा नहीं है। è facile आसान है। नंबर 4 है è facile आसान है, इजी है। नंबर 5 है prendere ora अभी लेनी है। prendere ora अभी लेनी है, यह नंबर 5। नंबर 6 है è pronto तैयार है। è pronto तैयार है, कोई भी चीज़ खाने के लिए तैयार हो तो उसे हम कहते हैं è pronto तैयार है। पिज़्ज़ा तैयार है या दवाई तैयार है या कोई और चीज़ तैयार है। एक ले लो prendine uno नंबर 7 है। prendine uno एक ले लो। नंबर 8 है यहाँ ध्यान दो, fai attenzione qui। fai attenzione qui यहाँ ध्यान दो, यहाँ तवज्जो दो। सब्र करो नंबर 5 है। नंबर 9 सब्र करो, abbi pazienza। abbi pazienza सब्र करो, सब्र से काम लो, abbia pazienza। मत छुपाओ नंबर 10 है मत छुपाओ, non nascondere। non nascondere मत छुपाओ, अंदर आओ, entra pure। नंबर 11 है entra pure अंदर आ जाओ, जल्दी बाहर निकलो। नंबर 12 है esca presto। esca presto जल्दी बाहर निकलो। अगर आपने किसी को ये कहना हो कि आप बराए मेहरबानी यहाँ से बाहर निकले और जल्दी से निकले, तो आपने कैसे कहना है esca presto जल्दी बाहर निकलो। या आप ऐसे भी कह सकते हैं esci subito। esci subito जल्दी बाहर जाओ, जल्दी बाहर निकलो। नंबर 13 है mangia bene सही खाओ। mangia bene सही खाओ। नंबर 14 है indossa bene सही पहनो। indossa bene सही पहनो। indossare होता है पहनना, indossa bene सही पहनो। नंबर 15 है fai pausa आराम करो, रेस्ट करो। fai pausa आराम करो, रेस्ट करो, ब्रेक लो। pausa का लफ्ज़ी मतलब होता है आराम करना, ब्रेक लेना, रेस्ट करना। नंबर 16 है nascondi la macchia। nascondi la macchia दाग छुपाओ। macchia दाग को कहते हैं, nascondi तुम छुपाओ, दाग छुपाओ। mostra la ferita ज़ख़म दिखाओ। mostra la ferita ज़ख़म दिखाओ। नंबर 18 है e profondo गहरा है। e profondo गहरा है, यानी ये जो ज़ख़म तुम्हें लगा है ये बहुत गहरा ज़ख़म है। e profondo गहरा है। mostra la ferita ज़ख़म दिखाओ, e profondo गहरा है। फिर नेक्स्ट है नंबर 19 lasciami pensare मुझे सोचने दो। lasciami pensare मुझे सोचने दो। नंबर 20 है lasciami andare मुझे जाने दो। lasciami andare मुझे जाने दो। नंबर 21 है la medicina è scaduta दवाई पुरानी है, दवाई ज़ायदुल मियाद है। la medicina è scaduta दवाई पुरानी है। lasciami buttare मुझे फेंकने दो। नंबर 22 है lasciami buttare मुझे फेंकने दो, यानी ये दवाई ज़ायदुल मियाद हो गई है, पुरानी हो गई है, लिहाजा मुझे फेंकने दो। lasciami buttare। नंबर 23 है questo è carino ये खूबसूरत है। questo è carino ये खूबसूरत है। नंबर 24 lasciami comprare मुझे खरीदने दो। lasciami comprare मुझे खरीदने दो। comprare होता है खरीदना, lasciami
کپرارے مجھے خرید رہے دو، یعنی یہ خوبصورت چیز مجھے پسند آئی ہے لہٰذا مجھے یہ خرید رہے دو. lasciami comprare. نمبر 25 ہے lui è diventato calmo، وہ پرسکون ہو گیا. lui è diventato calmo، وہ پرسکون ہو گیا. نمبر 26 ہے وہ امیر ہو گیا. lui è diventato ricco، lui è diventato ricco، وہ امیر ہو گیا. یعنی وہ تو پہلے نارمل سا شخص تھا، غریب سا تھا، لیکن اب وہ امیر ہو گیا. lui è diventato ricco، diventato ہو گیا، بن گیا، ricco امیر. نمبر 27 ہے lei era debole، وہ کمزور تھی. lei era debole، وہ کمزور تھی. نمبر 28 ہے وہ خوبصورت ہو گئی. lei è diventata bella، lei è diventata bella، وہ خوبصورت ہو گئی، وہ حسین ہو گئی. bella خوبصورت، حسین. وہ سست ہو گیا. lui è diventato pigro. نمبر 29 lui è diventato pigro، وہ سست ہو گیا، وہ سست پڑ گیا، وہ بیکار ہو گیا. lui è diventato inutile، lui è diventato inutile، وہ بیکار ہو گیا. inutile بیکار، فضول، بے مقصد. diventato ہو گیا، وہ بیکار ہو گیا، وہ فضول ہو گیا، وہ بے مقصد ہو گیا. lui è diventato inutile. نمبر 31 importante، یہ اہم ہے. importante، یہ اہم ہے. نمبر 32 ہے complicato، یہ پیچیدہ ہے. complicato پیچیدہ ہے. نمبر 33 domanda nuova، سوال نیا ہے. domanda nuova، سوال نیا ہے. آدھا گزر گیا ہے. mezzo è passato. نمبر 34 ہے mezzo è passato، آدھا گزر گیا ہے. راستہ نیا ہے. strada nuova، strada nuova، راستہ نیا ہے. یعنی یہ نئے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں لیکن پھر بھی یہ آدھا گزر گیا ہے. mezzo è passato، آدھا گزر گیا ہے. strada nuova، راستہ نیا ہے. نمبر 36 ہے questa casa è nuova، یہ گھر نیا ہے. questa casa è nuova، یہ گھر نیا ہے. یعنی راستہ بھی نیا ہے اور یہ جو گھر ہے ہمارا یہ بھی نیا ہے. یہ نمبر 36 questa casa è nuova، یہ گھر نیا ہے. this house is new، this house is new، یہ گھر نیا ہے. اگر جاؤں کہ یہ گھر پرانا ہے تو آپ نے کیسے کہنا ہے questa casa è vecchia، questa casa è vecchia، یہ گھر پرانا ہے، یہ گھر نیا ہے. questa casa è nuova. پھر نیکسٹ ہے نمبر 37 è mio sbaglio، میری غلطی ہے. è mio sbaglio، میری غلطی ہے. اگر چاہو کہ اس کی غلطی ہے تو آپ نے کیسے کہنا ہے è suo sbaglio، è suo sbaglio، اس کی غلطی ہے. نمبر 38 ہے dimenticalo، اسے بھول جاؤ. dimenticalo، اسے بھول جاؤ. dimenticare ہوتا ہے بھول جانا. dimenticalo، اسے بھول جاؤ. نمبر 39 è troppo rumore، شور بہت ہے. è troppo rumore، شور بہت ہے. ٹی وی بند کرو. spegni il tv، spegni il tv، ٹی وی بند کر دو. یہ ہے نمبر 40. spegnere ہوتا ہے بند کرنا، آف کر دینا. il tv، ٹی وی. نمبر 41 ہے lui ha chiesto، اس نے پوچھا ہے. lui ha chiesto، اس نے پوچھا ہے. chiedere پوچھنا، lui ha chiesto، اس نے پوچھا ہے. نمبر 42 ہے dove casa tua، تمہارا گھر کدھر ہے. dove casa tua، تمہارا گھر کدھر ہے. اگر جہاں ہو کہ اس کا گھر کدھر ہے تو آپ نے کیسے کہنا ہے dove casa sua، dove casa sua، اس کا گھر کدھر ہے. dove casa tua، تمہارا گھر کدھر ہے. نمبر 43 ہے پھر ملیں گے ci vediamo dopo، ci vediamo dopo، پھر ملیں گے، بعد میں ملیں گے. ci vediamo dopo. اب جانے دو lascia andare ora. نمبر 44 lascia andare ora، اب جانے دو. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں lasciami andare، lasciami andare، اب مجھے جانے دو، یا lascia andare ora، اب جانے دو. یعنی ہم
پھر ملاقات کر لیں گے، پھر مل لیں گے، لہٰذا آپ ایسا کرو کہ اب مجھے جانے کی اجازت دے دو، lasciandare ora، آپ جانے دو۔ فون چارج کرو، carica cellulare۔ نمبر 45، carica cellulare، فون چارج کر لو۔ بیٹری ختم ہے، batteria è finita۔ batteria è finita، بیٹری ختم ہے، یعنی فون زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بیٹری اب اس کی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ بیٹری چارج کر لو۔ batteria è finita، بیٹری ختم ہے۔ نمبر 47 ہے، وہ مچھلی فرائی کرتا ہے، lui frigge il pesce۔ lui frigge il pesce، وہ مچھلی فرائی کرتا ہے، friggere ہوتا ہے فرائی کرنا، pesce مچھلی۔ آج پہلا دن ہے، è sua prima giornata۔ è sua prima giornata، آج اس کا پہلا دن ہے، یعنی وہ کام کر رہا ہے کوکنگ کا، آج اس کا پہلا دن ہے اور وہ مچھلی فرائی کر رہا ہے۔ lui frigge il pesce، وہ مچھلی فرائی کر رہا ہے، è sua prima giornata، آج اس کا پہلا دن ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے روزمرہ استعمال ہونے والے جملوں کی پریکٹس کی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، arrivederci، a dopo۔